এটা কিসটা বানাচ্ছ এটা কলস নাকি সে ছোট ছোট কলস যে খাইছে ସେମିତି ବନାଇବାର ଅଛି ନାକି ସେଟାକୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଯାଇକରି ହବ ନହେଲେ ବଡ଼ି ବାଲି ମାନେ ରହିଯିବ କି କେମିତି ମାଟି ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେବାର ନାଇଁ घर तुम निज बनवाटा ना कि हाँ पुष्प माझे उषा पड़ी कलेक्टर मैंने तुम बनाई देते हाँ हाँ संतोष कुमार षडंगी कलेक्टर संतोष षडंगी कलेक्टर थे नहीं